Sinangag. Sinangang. Ngag. Sinangag. Ah. Nang. Sinangang. Ngag. Sinangag. English. sinangang. English. Continuation. 아유, 까달라고 어려워요. Okay, English fried rice. Fried rice. Fried rice. Fried rice. Yeah, okay. English. 오케이. English. Fried rice. English. Tagalog, sinangag. 신나강. Na. 낙강. Pangalan niya na yun. Yeah, Kang. Your 미스터. name is 아니 미스터 강. Mr. Kang. 강. Kang. 미스터 강. Ano? 신나강. Sinangag. Ngag. Sinangag. Ngag. Ngag. 신나강은. Ay. Hirapan siya no. Nahirapan 아유, pa pa. 까달라. 필리핀. 힘들어. Hirapan siya talaga sa Chicken. 신나강은. Ngag. Sinangag. Ngag. 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 Sinangag. Ngag. Ngag. No. English eh, Arab. 신나강. Hindi. Anya? Sinangag. 신나랑. Ngag. Ngag. 랑. Ngag. 아유. Hindi niya ma-pronounce. One Hindi word talaga. only. Sinangag. One 신나강. word. Yes. 볶음밥. Eh, Bukumbap. bukumba. 신앙악. 신앙악. Yeah. Okay. 야, 굿. Mm. 굿 아이디어. Yeah. 신앙악. Yes. In English, fried rice. 오. Wala siyang ano na G and G. Opo, wala. Good teacher. Yes. 신앙악. Translate lang na kung paano sila Hirapan siya. 신앙악. 나 미스터 강. Lista. 셰프 강. Oh. 저치 셰프. 강집사. 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 신앙악. 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 Sinangag. Sinangag. Sinangag pa rin. Sinangak. Akay talaga. K. Sa doon. Hirapan sila sa Sinangak. Tongue twister, nata-tongue twister sila. Yung dati kasi ginawa niya chicken noodle soup. Tapos yung ngayon, bakumba. Tama po ba, teacher? Bakumba? Bakumbab? Abo. Nung nasa Korea kami, Bokom. iba nagtitreat ng tanghalian, hapunan, group by two. Ulam na halang. Bokomba. Bokomba. Bak kasi is rice in Korean. Bab po? mixed rice eh. Bak. 신앙악. Sinangag. Yung Ayaw, kuha na rice niya. bab. Sinangag. Kung hindi mo ginanon, hindi niya makukuha. Kasi doon sa kanila ng pasalita eh. Oo. Yung ano po nila, pronounce po nila masyadong panang ano natin. Lalo na po Opo. kung Chinese, kahit English, mas mahirap silang turuan sa ano. Parang kinakain po kasi nila. Oo. Ito medyo may ano pa eh. Yung sulat nga nila, Ikaw, Ayan. magkano sa kanya, Lods? Gusto mo ba, Lods? Meron po. Ayan, bigyan mo siya. Ano po? Bigyan mo, be. Sige. Si Kuya yung magsusundo po kay Chef. Sinangag? Sinakngak. Sinangak. Hindi sinangak. Okay. Ang okay, anyong sayo. Good mission. 굿, 굿. Anyong sayo. Tapos, Nag-intindihan din sila. kamsamida. Thank you. 감사합니다. 땡큐. 감사합니다. salamat po. Ah. salamat. Po. 감사합니다. salamat. Anyong sayo. 안녕하세요. Good Anyes. morning. All. Good morning. Ang ano? All. 안녕하세요. Okay. Okay. Good morning. Good morning. Ah, magandang umaga. okay. magandang hapon. Eh? Magandang hapon. Magandang gabi.